Johar kata ko sagun setak satat na blog ra jeta ko ke sagun daram to jela kahna pia asa kore bes ge na pia ar ale ma motamuti bes ge ale hitu bujak kana 10:30 ar hitu nyel damo sat ready kinai to ale le chalak kana khan abo santar ge mena ka kon ora kolkata re to protik bochor onde saraswati puja huyo to onde ge chalak lagi lin husband tali ar biti ta ko chala kana sata ar unku 8 ra sen kana আর হলা খনা যেহেতু সরস্বতী পুজো হয়ে কানা তেহেñ 9:30 হাবি লগ্ন তাহে কানা তো না কারণতে তেহেñ সেতা ko sena kana সেতা পুজো হয়ে কানা আর আলিং তো কাটি বেড়া ñok kate liñ চালাক কানা কারণ হলা না ভিডিও রিং lay kat bona je mandate একদম মানে bang ঠিক ge mena akadinya to na karonte seta re tupu rena risk bañ hataw lea to kati beda hacho kate tupu kate ar oi tiffin ko jom kate odokok kana liñ to husband ona dhare ready kanai ar in nor bibi takwa room re no dhare mena akadinya to in sat sapadaw kana to odokok lagi liñ তো ঠিক গিয়া চলো বোন চালালেন গে আর পুজো মা হই কমপ্লিট কানা তো তারপরে তেহি সারাদিন চেক করে চিকে দাও অᱸডে তো ভিডিওরে কন্টিনিউ তাহেন তাবন পে तो हय गाते को नोडा तो एना हej kana लिंग तो हej kate ada वीडियो करा bang होई kana तो आडी घड़ी गिलिंग होइना तो हej kana लिंग 11:30 सेट नोडे और हej kate प्रसाद को जम होइना तारपरे टिफिन को जम होइना तो इन दो ओंडा ओड़ा खन जम होई लेनते नोडा दा दो बइन जम लेदा तो অনকা ব্যাপার আর অন্তে তেহেন দো জতো হড় মিদ সাথে জতো হড় নডে গে রান্না বান্না খিচুড়ি হই kana তো ওনা কোগে জম হইয়া আর নডে বাহারে রেনা ননকা ये ñelok kana noa do इन दो छांद रे mena akadinya तो छांद do bang kana noa do do tala kon ari ko complete तो noa ho abo santar orak kan gea noa ho तो আর noa side re jahan ñelok kana तो noa ho तो बाहर रेना iya ये नडे दुड़ुब kana तो ना तो चेतन तला kan takwa नडे तो बाको tahena kon nawa ko orak da नडे do तो नय खिचुड़ी जम दुड़ुब होई kana इन दो नोa धरे एकला गिन दुड़ुब kana ओना धरे दा को आरती दा को हस्बैंड ओना साइड रे चेयर रे जम ए और इन दो नोडे ओतरिन दुड़ुब kana चल लगा होई kana जोहार kata ko sagun seta sata dana vlog re jeta ko ge sagun daram to chela ka hena pia asa kore bes ge mena pia ar ale motamuti bes ge ale ar tehin hoyok kana 10 din 3 tarik mongolbar আর হলা সরস্বতী পুজো পারম না আর লাহা ভিডিও রিং লে আপন থাহেনা যে সরস্বতী পুজো चलका ले रस्का सरस्वती पूजा रे तो देखा रना चेष्टाया तो कथा एम कते कथा बन दो दाड़ेदा तो पुरोटा भिडियो तो बन कराव दाड़ेदा कारण दिन लई देना कन परते आधे दिन कना दोसार दिन और हला सरस्वती पूजा पारम ना हला ले चलाव लेना तो चला कते चेक चिकेना तो हुडी बिटी शरीर खराब एनते तो शरीर खराब एनते खान ओना कारण ते आरा ताड़ाताड़ी ओड़ा ले हेजना तो आदो वीडियो शूट तो आदो बांग होई लेना तो जायक अनका व्यापार तो लहारे लई ले थेना जे वीडियो करावñ चेलाका ले रस्कया तो ना को वीडियो जतो देखा रना चेष्टाया किंतु उनका घटना घटावना तो बिटी तक तो हला सेतार को चला लेना आलिन तो कटी बेड़ा जो कदलिन चला लेना जेहेतु ठंडा लगा का आदमी तो सेतार तो पूरा रिस्क तो बñ हताव लेदा तो कटी बेड़ा कदलिन चला 11टा 11:30 से तो तारपरे आबार सिंगड़ बेड़ा सेट गे आबार होई लेन तहेना और नौका व्यापार तो ठीक है को तेहन नौका के हुडिंग धारा वीडियो ñel तबन पे और तेहन नोडे गिन मुचादा और हितो बजाक कना 9:30 और हितो के वीडियो मुचादा मुचाद कते जागे हुडिंग धारा रे वीडियो होई कना ओना के एडिट कते अपलोड तो और नते नोडे मुचाद कते आबार तेहन वीडियो आबार तेहन शुरुया और
চেষ্টাᱭদাᱹᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱪᱪᱷᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱡᱮ ᱰᱮᱞᱤ ব্লগ ᱰᱮᱞᱤ দেখাওয়া তো ঠিক আছে। তেহেᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ। ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ভিডিও যদি ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ তাহলে লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব ᱫᱚ আলো বন হিড়িᱧ।